inte sett de här bilderna sedan vi filmade dem i maj 1967. And I would like to tell you, and this is first-hand reports of when we were in Tan Hoa town after the bombing. 200 homes had been damaged or destroyed in that single raid we witnessed. Mr. Dang Batao, the local Red Cross organizer, had been burned to death. We saw the charred remains of his body. De har rest hit ända från Vietnam till ett väntrum i Folkets hus vid Norra Bantorget i Stockholm. Inne i kongresshallen pågår en kontroversiell tribunal. The town was on fire. Incendiary bombs had been used. When we walked in, we had to walk, in most cases, over embers which had been lit. And we had to walk fast because our feet, while walking in these embers, were feeling hot. It had been impossible to visualize the agony of those under attack from a cozy office or from a cozy home in Western Europe. One was face to face with a situation which the Vietnamese told us has existed ever since the United States first started the bombing. They said, "Tell us, comrade, do you think what the United States is doing to us today, do you think the use of napalm, of phosphorus, of fragmentation bombs, of all the other insidious devices they have invented, do you think that the United States would use them in Europe today?" And it was extremely difficult to reply in the affirmative. Mitt under brinnande Vietnamkrig kommer tribunalen till stan. Välbevakad av polis. Omgiven av pro-amerikanska demonstranter som vill stoppa denna skenrättegång. Ut med domarna, står det på deras plakat. Och länge leve USA. Och vem bekostar tribunalen? Moskva eller Peking? Men tribunalen smygfinansieras inte. Den är fristående och oberoende. Den åldrade filosofen och nobelpristagaren Bertrand Russell har satsat egna och insamlade medel på den. Och tribunalen står egentligen lika mycket utanför lagen som de protestgrupper som samtidigt samlas på gatorna kring Folkets hus. Båda vill frammana frågan: vem bryter mot vilka lagar? The United States has no right to make any attack upon any place in North Vietnam. As I read the United Nations Charter, Article 2, Section 4, and Article 39, and other provisions of not only the United Nations Charter, but international law. Tribunalens panel består av engagerade intellektuella. Deras frågeställning: strider USAs krigföring mot internationella lagar och konventioner? Förekommer överlagda bombangrepp mot icke-militära mål i stor skala? Använder USA terrorvapen direkt riktade mot civilbefolkningen? Voici ce qu'il restait de ce petit hôpital de district détruit par les bombes incendiaires. Et vous voyez les membres de la commission d'enquête du tribunal constatant sur les lieux les dégâts. Et voici un des sujets qui a été brûlé au cours de ce bombardement près de l'hôpital détruit le 20 janvier. Les bombes à fragmentation constituent une arme tout à fait nouvelle dans l'histoire de la guerre. Leur caractère extrêmement léger font qu'elles n'ont aucun effet destructeur sur les habitations, sur les usines. Par conséquent, il s'agit là d'un instrument de guerre qui est uniquement destiné à tuer ou à blesser les êtres humains. Je pense que, comme les gaz de combat, les bombes à fragmentation devraient être mises
au banc de l'humanité et interdite dans tout conflit futur. I understand that here in the hall are two witnesses from Vietnam, and will they be coming to witness here also? Các em kêu khóc ầm lên. Les enfants criaient, pleuraient. Cô ơi, bố mẹ ơi, cứu chúng em với. Ils criaient, papa, maman, mademoiselle, Cùng lúc ấy, aidez-nous, sauvez-nous. Một tiếng nổ cái ầm J'entendais une explosion phía sau lưng tôi, derrière moi. người tôi bị lửa phủ lên cháy. Mon corps était pris de flammes. Tôi chạy được một quãng, J'arrivais à courir un petit bout de chemin, ngã xuống và không biết gì nữa. mais après, je perdis connaissance et je tombais. Lúc nào cũng thấy nóng như ở trong lửa. J'avais l'impression d'être pris par un feu tout autour. C'est Monsieur Hoàng Tăng Hưng, 45 ans, originaire de Phổ Minh, district de Đức Phổ, province de Quảng Ngãi. Il est récipiendaire et commerçant. Atteint par une bombe au phosphore, Monsieur Hưng a reçu des brûlures graves. Le phosphore lui a brûlé le pavillon de l'oreille gauche. Ici, c'est Monsieur Hoàng Tăng Hưng. Yes, please. Second proposal of yours. Efter 5 dagars vittnesförhör håller Jean-Paul Sartre tribunalens slutanförande. C'est tout, Monsieur le Président. Conclusion du tribunal. Primo. Le gouvernement des États-Unis a-t-il commis des actes d'agression contre le Vietnam au terme de la loi internationale? À l'unanimité, oui. Nous concluons que le gouvernement et les forces armées des États-Unis sont coupables de bombardements délibérés, systématiques et à une grande échelle d'objectifs civils, y compris population civile, habitations, villages, barrages, digues, établissements sanitaires, léproseries, écoles, églises, pagodes, monuments historiques et culturels. Kriget fortsätter. De vietnamesiska vittnena reser tillbaka. Ingen behörig internationell domstol har senare befattat sig med Vietnamkriget. Vårt filmade tribunalmaterial har aldrig blivit visat. Ekonomiska och politiska skäl har stått i vägen. Och när jag nu återser materialet känns det istället som om tribunalen betraktar oss från ett avstånd på mer än 35 år.